السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في هذه القناة، وأشكركم على تفاعلكم معنا، وأطلب منكم مزيدا من الأبوني والمشاركة واللايك لتدعموننا في هذه القناة من أجل تكملة ومن أجل مواصلة في هذا العمل إن شاء الله بإذن الله، وسنكون على حسن ظنكم إن شاء الله بإذن الله. كما العادة اليوم سنتكلم إن شاء الله عن une leçon, c'est le discours direct et le discours indirect, la première partie, parce qu'on va voir la deuxième et la troisième. Alors d'abord غنتعرفوا على شنو هو le discours direct، اش كيعني le discours direct، ثم غندوزو نشوفوا le discours indirect باش كيتميز، ثم غنشوفوا la transformation بين le discours direct et le discours indirect. C'est clair? Ça c'est juste la première partie. D'abord, regardez la première phrase. Le docteur dit au malade, deux points, de guillemets, tu dois prendre ce médicament. Alors, comme vous constatez, il y a le docteur dit au malade. La première des choses, c'est qu'il y a le verbe dit. Alors, le verbe dit, c'est un verbe, on appelle verbe de déclaration ou bien verbe de parole. Il s'appelle verbe de parole. Donc, c'est un verbe de parole. C'est le sujet, c'est le docteur. Dit à qui? Au malade. Alors, il dit deux points. Il y a deux points. Il y a deux guillemets. Tu dois prendre ce médicament. Comme vous voyez. Donc, à partir des guillemets, on souligne ça. Ça, c'est un discours direct. Alors, le discours direct, c'est quoi? Le discours direct, c'est-à-dire qui commence à partir des guillemets jusqu'à la fin des guillemets. Donc, vous voyez, il y a le sujet, il y a le verbe de parole, et il y a le complément d'objet indirect. Parfois, on ne le trouve pas. C'est pas toujours important. Mais ce qui est important, c'est le verbe de parole. خاص يكون عندي فعل ديال الكلام وكنسميه اسم آخر هو verbe introducteur. عندهم اسم آخر هو verbe introducteur. إذن le verbe dire, c'est un verbe de parole et aussi c'est un verbe introducteur. Alors, le discours, c'est tu dois prendre ce médicament. Ici, le docteur s'adresse au malade كيتكلم معه مباشرة كيقول لي الكلام ديال من هذا الكلام ديال le médecin le docteur قال لي tu dois donc tu كترجع له المالاد parce qu'il s'adresse au malade tu dois prendre ce médicament. إذا هاد الهضرة هادي كاملة entre guillemets وراه كلام منطوق اللي عنده علاقة مع الدرس اللي شفنا، كلام منطوق مباشرة من فم le docteur المريض ديالو. donc tu dois prendre ce médicament. Donc les désinences الاولين المؤشرات او الرموز اللي كتبين لي بانه ديسكور ديريكت وان خص يكون عندي دو غيمي دو غيمي اي دو بوين. هادو كيسمح لي بحال كنوقف هنا دو بوين كتوقف وكتبدا الديسكور. دونك الديسكور كيبدا من الغيمي حتى لا فان دي غيمي. سي كلير. Autre chose, on passe. Donc ça c'est un discours direct. Donc d'une manière générale, c'est un discours direct. Passons à la deuxième phrase. Ma voiture est en panne, virgule, déclare Jamel à son camarade. Comme vous voyez, il y a un tiré. Donc ici, il y a un tiré. qui commence, bien sûr, la phrase. Ma voiture est en panne. Ici, c'est un discours direct. Il y a un discours direct qui commence par un tiré jusqu'à virgule, jusqu'à la virgule. ثم عندي هنا le verbe de parole. Ou bien on appelle verbe introducteur. Puis il y a le sujet. Puis il y a le complément d'objet indirect. Ici le sujet.
ici le complément d'objet indirect. شنو الفرق بين الاولى والثانيه؟ هما بجوجهم ديسكور ديريكت. بغيت نبين لكم بان بعض الخطرات كنلقاو ديسكور ديريكت كيبدا بالسوجي عدا الفيرب دو بارول عدا لو كومبليمون دوبجي انديريكت. بعض الخطرات ما كنلقاوش هاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت، كنلقاو دو بوين لي غيمي وعندنا حتى لا فان ديال الديسكور حتى كنسدو لي غيمي. هذا كتسمى لو ديسكور ديريكت. soit dans ce bien sûr dans ce cas, soit dans le deuxième cas. Le deuxième cas كنلقاو مختلف le premier cas. كيبدا بتيري. هاد الحاله كتكون في لي رومون ما محتاج ندير الكيمي كندير تيري. ما فواتور اي اون بان، هذا هو لو ديسكور. ما عندناش الكيمي هنا، ما عندنا الكيمي لا والو، ولكن كيس كي رامبلاس لي كيمي ils sont remplacés par un tiré في لو ديبي وواحد الفيرغول كي سيبار لو ديسكور اللي كتفرق ديسكور على لو فيرب دو بارول. ودائما الفيرب دو بارول هنا كيكون هو الاول، في الدوزيام كا كيكون هو الاول، ماشي بحال الحاله هنا السوجي عند الفيرب دو بارول عند كومبليمون دوبجي انديريكت ثم عند الديسكور. هنا نو لو ديسكور ديريكت فيرغول فيرب دو بارول عند السوجي ديالو اللي عنده علاقه به توجور مباشره. السوجي كيجي قبل من بعد الفيرب دو بارول ثم لو كومبليمون دوبجي انديريكت s'il y a un complément d'objet indirect. لان parfois ما كنلقاوش لو كومبليمون دوبجي انديريكت، ولكن ليسونسيال خاصني نلقى الفيرب دو بارول اي لو سوجي ضروري. سي امبورطون، سي كلير. هذه بالنسبه باش نتعرف على لو ديسكور ديريكت. سي كلير. Maintenant, on va passer au discours indirect. On va voir le discours indirect. Alors, regardez, le docteur dit au malade qu'il doit prendre ce médicament-là. Comme vous voyez, le discours indirect, comment je sais que ça c'est un discours indirect? Le verbe de parole, c'est important, le verbe de parole. Puis, bien sûr, il y a que. Les autres vidéos. Transformation des pronoms personnels, c'est nécessaire. كنبدلوا هادو على حساب كانوا مهمين. وكنبدلوا هنا l'accord, bien sûr, et s'accorde le verbe avec le sujet. Et bien sûr, on garde l'infinitif, on garde l'infinitif. Mais ce médicament, ce médicament-là, j'ajoute toujours là. دائما كندير ce médicament, cette fleur, cette maison, cette maison-là, cette route-là, ce jardin-là, ces enfants-là. دائما avec l'adjectif démonstratif, كنزيدو ديك لا من بعد l'adjectif démonstratif. C'est من بعد le nom qui est indiqué par l'adjectif démonstratif. دائما. Alors, بالنسبة لا première partie غنشوفو ديال كو. علاش درنا كو؟ غنشوفو لا ترانسفورماسيون كيفاش درنا ليها. دابا هذا بالنسبة لهاد العملية. Voilà le discours indirect. C'est quoi le discours indirect? Ou la présence de verbe de parole et la présence de que. C'est clair? Donc il y a la présence de que. Ou qui dit il y a un discours, et discours indirect. علاش؟ لأن لو دكتور قال للمرض بطريقة غير مباشرة بحال ناب عليه السيد اللي كيتكلم. المتكلم ينوب عن الطبيب. قال الدكتور لمريضه بأنه يجب عليه أخذ الدواء ذلك الدواء. إذا هنا في الديسكور انديريكت كاين شي واحد بحال كينوب على الهضرة ديال الدكتور، وبالتالي كيولي ديسكور انديريكت ما كيتقالش مباشرة، ما كيتنطقش مباشرة، وبالتالي كيسمى ديسكور انديريكت. Maintenant, on va voir la transformation, comment on fait la transformation. Pour la première partie, parce que on va voir 3 parties ou bien 4 parties dans le discours indirect. Donc, pour la transformation, par exemple, on va donner une autre phrase. Par exemple, je dis, maintenant, on va voir la transformation du discours direct. Voici le discours direct. Verbe de parole. هذا le sujet ديالو الفاعل ديالو. هذا le complément d'objet indirect قلنا بخاطر ما نلقاوش كاع الجمله ماشي ضروري. هذا كيتسمى discours direct. دابا بغينا نديرو changement ou bien la transformation du discours direct ou discours indirect. Comment faire?
d'abord, la première méthode, la première chose, c'est je dois voir le verbe de parole. Je trouve le verbe de parole. S'il est conjugué au présent, هذا في présent, donc le temps du discours ne change pas. Le change du discours ne change pas. Il donne le verbe présent, il donne le temps du discours au futur, vous aurez un contrôle demain, ça c'est au futur. Il donne غيبقى في الfutur. Il donne هذا نخلي le temps du verbe du discours comme il est invariable, ne change pas. Parce qu'il y a علاش لان الفيرب دو بارول كيتحكم ليا الا كان هذا في البريزون لو طون ديال الديسكور ما كيتبدلش سي كلير دابا في لا بروميير بارتي نتكلموا على هادي اذا الفيرب دو بارول في البريزون لو طون ديال الفيرب دو ديسكور نو شونج با والشيء الاخر كنبدلوا على حساب ترانسفورماسيون باغ اكزومبل اون فا ترانسفورمي بيان سور لو برونون بيرسونيل دابور اون كومونس اون غارد توجور في الترانسفورماسيون او ديسكور انديريكت كنحافظوا دائما على من هنا حتى القيمه ما كنبدلهمش كندير لو بروفيسور déclare. Donc j'écris, je garde toujours ce qui est écrit à ses élèves. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, je change rien. ما نبدل والو هنا. غنحافظ على داكشي المكتوب هنا. هي الشونجمون ديال الديسكور انديريكت. شنو هي الميثود اللي غندير؟ كتقول لنا لا ريغل اذا كان عندك فراز ديكلاراتيف هذه فراز ديكلاراتيف ديال لو ديسكور ديريكت لان كنلقاو تقدر تلقى تكون فراز انتروغاتيف فراز اكسكلاماتيف فراز امبيراتيف حنا عندنا فراز ديكلاراتيف القاعده كتقول لنا الا كان ديسكور سي اون فراز ديكلاراتيف كندير كو اوتوماتيك لا فراز اي ديكلاراتيف باينه كنشوف فو غنشوف شكون اللي كيتكلم مع فو لو بروفيسور ديكلار à ses élèves. إذن vous كترجع على les élèves. غتولي ليا في البرونون بيرسونيل غتولي ليا il في الغياب ديالهم هو il avec s. il هذا في الفيتور vous aurez le verbe avoir au futur غيبقى كما هو وغيتبدل على حساب يتاكوردا مع السوجي غتولي ils auront. Ils auront un contrôle. غتبقى هي un contrôle. C'est clair? Demain, bien sûr, qu'il y a la règle, Inch'Allah, les vidéos prochaines. Demain, غتولي le lendemain. Donc, il y a les adverbes de temps, bien sûr, changent selon le discours. كيتبدلوا على حساب le discours. Demain, كتولي دائما في الديسكور indirect le lendemain. C'est clair? Voici le discours indirect. Donc, le professeur déclare à ses élèves qu'ils auront un contrôle le lendemain. Donc ça c'est un discours indirect. إذا من هنا حتى لهنا discours indirect. Donc دائما كرد بالي في donc je récapitule نلخص هادشي discours direct ديما كيبان ليا بالفيرب دو بارول دائما حاضر لينا الفيرب دو بارول في discours direct discours indirect يكون عندي الفيرب دو بارول. Transformation كنشوف le type de la phrase. إلا كانت عندي déclarative كندير que. في la première partie نهضروا على هادي. إلا كانت déclarative كندير que. Bien sûr كندير changement ديال pronom personnel. إلا كانت vous كنشوف على ما كترجع ديك vous. إذا على les élèves ils sont absents غندير il. Le verbe في الfutur كيبقى الfutur. C'est clair? Donc voici la première partie du discours direct, du discours indirect. كنتمنى من الله تفهموا هاد la première partie. مازال عندنا 3 parties. غنشوفوا الديسكور ديريكت لان كاين فيه حالات اخرى ان شاء الله pour bien comprendre. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris. كنتمنى تفهموا مزيان اول la première étape du discours direct le discours indirect. ان شاء الله في الحصص المقبله غنشوفوا les autres choses concernant le discours direct et le discours indirect. Alors au revoir, mais avant comme d'habitude كنتمنى باش تشجعوا لي باللايك وبالبارطاج وبالابوني باش ان شاء الله نستمروا في العمل ان شاء الله. وكنشكركم جزيلا على حسن ظنكم بي ان شاء الله.